इभिनिं मा होनो बेखौ इभिनिं मा होनो इभिनिं टि इभिनिं टि टाइम नै फिसालाया बिदि एवनायखौसो जायो आंहाथ' साहाजों सोमना मोनजाबानो जायो जेबो नांथारा लासै 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 हाबाब माथो हटेलाव 3 बोसोर मावनायलै रोङा गाराव खोख्लैजोबना दा अबावहाय हटेलाव 3 बोसोर मावनायनो मावाखै माथो नोङो 3 बोसोर आयु मानसियाखि बिदि जायो सोरबा थावाबो गैला थावखौ नोङो फिसाखौसो लाबोबायबा दखानाव थांनो मोनाखै आं थांनो बानानै थाङाखै खरसखौनो खालामाखै आं दाबो गोबावथारसै आयै बिदि दखानाव मावग्राया बिदिनो दखानाव बिदि जाफ्रामसो होजोबो नामा नोंलाय गासिबो मानसिलाय दैद आंनि जिनिसासो बायजोबगोन बिदि खालामनो नाङा ए सेसलै थावसो दङ ना बेयाव बे थाव नैलाय बेयाव दङ आं दहाय सानदोंमोनहाय बाजार खालामनो सानदोंमोन न खालामनाय जायासै दिनैबो गाबोन समबारावसो बानायनांसिगोन गाबोनबो बानायहैया आङो जिखुनु जाया गाबोन जानो आन्था लाबो गाबोन टाइम मोना आंहा स्कुलानो मोनाजासे जायोना थांलाय फैलायनो गाबोन सोलाबथारा समबाराव बेलाय माथो नै बेखौ होदो समबारावसो लाय मोनगोन आङो ओंखायनो दा नों एसे लाबोग्रोबावदो बाजारावहाय हनै माबा दुंखावजोब्बाय टाइमा गैला नोंहा दे माबा खालामदो गावहाबो दिनै आर्ट स्कुल दं थांनांगौ 3:30 ओंखारलांनांगौ बारबावबायसो होनदां नङा दोनजायाना बियो ओमफ्राय ओरैनो जाजायोलै बांद्राय गासिबो होजोबजाया माबा जाजोबलायनांगौ नामा एवजोबलायनांगौ नामा एवजोबलायनाङा थोद सिफायथारगोनलै नोङो सयथि आंनि जिनिसफोरखौ गासिबो आयैहाय खामजोब्बाय मा एवनाय जाखो बेलाय जाबाय टाइम गैला दे माबा खालामदो आंनाबो गथ'फोर फैसिगोन स्कुल दं आंनाबो दिनैहाय न'आवनो लायो आं दिनै क्लासखौ टाइमा जाबाय नै जाबाय लाल साहासो नै लाल साहाखौनो गोथाव मोनो आंहा गाइखेर साहाखौ इसेबो लोंनो हाथारा बाथारो आं गाइखेर साहाखौ लोंनो ओमफ्राय नों बाबुआ बाटार बिहरदोंमोन ना औ ओइ बाटारजोंसो जायो सासे गाव एवनो मोनैनि बोराबावदोंसो नों बाराबा गावसो एवनो मोजां गावसो एवनानै जायो बाटार मोनबाथाय फिसालाया जि आराम एवनोसै आलु बाथोन गावनो संबावनोसै नोंहासो हास्लाबनाय नंला आंहाथ' जेबो नङा आंनाथ' 4टायावसो क्लासा